A very good evening to all of you. আমি আজি পঢ়িম টেম্পলছ বিলাক সাউথ ইণ্ডিয়াৰ টেম্পলছ বিলাক পঢ়া আগতে চালুক্যাৰ ফেমাস কিঙৰ নাম ক'ব পাৰিবনে আপোনালোকে চালুক্যাৰ ফেমাস কিং Pulakeshin II very good Pallava বিলাকৰ ফেমাস কিঙৰ নাম কি হয় Pallava বিলাকৰ ফেমাস কিঙৰ নাম Narasimha Barman very good আৰু Pallavar capital ক'ত আছিল Chalukya তিনিখন important cities-ৰ নাম কওকচোন Chalukya তিনিখন important cities Chalukya Vatapi বা Badami number 1 আৰু Aihole very good আৰু এখন ক'ব লাগিব আৰু এখন হৈছে Pataddakal very good Pataddakal Aihole inscription কোনে লিখিছিল Aihole inscription আৰু কিয় ফেমাস Aihole inscription খন Ravikritie লিখিছিল Ravikriti কিয় ফেমাস হয় কিয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইউলজি অফ Pulakeshin II হয় কিন্তু তাতকৈ বেছি কিয় কি বিশেষ বস্তু আছে poetic excellence very good সংস্কৃতৰ বৰ ধুনীয়া এটা নিদৰ্শন বুলি ক'ব পাৰি very good সেই ফিলিংটো আপোনালোকে ফিলটো থাকি যাব ফিলটোৱে আমাক এক্সামত সহায় কৰিব এতিয়া আমি টেম্পলছ বিলাক চাম টেম্পলছ besides the performance of Vedic sacrifices the worship of Brahma Vishnu Shiva especially the last two was getting popular from the 7th century the Alvar saints who were great devotees of Vishnu Alvar Vishnu Nayanar Shiva popularized the worship of this god the Nayanars rendered a similar service to the cult of Shiva Nayanar to sobe Vishnu boli koy Nayanar sounds like Narayan no he karone sobe Vishnu boli hobe kintu Nayan is Shiva the Pallava kings constructed a number of stone temples in the 7th and 8th centuries for housing these gods the most famous of them are the 7 Ratha temples found at Mahabalipuram kot ase 7 Ratha temples ase 7 Rath temples Mahabalipuram Madras osort ase aru kune bonaisile these were built in the 7th century by Narasimha Barman who founded the port city of Mahabalipuram or Mammalapuram ঠিক আছে এতিয়া এই কিটা হৈছে Ratha temples you can see stone opa bonaise you can see stone to dangor stone ta pa kati ke bonaise eblakok structural temples buliu koa hoy yes or no no structural temples nohoy eblak stone temples hoy stone to dangor stone take kati bonaise bahut dhuniya
আৰু এটা পিকচাৰ আছে এয়া চাওক ডাঙৰ ষ্টন এটা লৈছে এই ষ্টনটোকে কাটি 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 পুৰা বনাইছে সো এইটো হৈছে 7 Ratha temples Rath temples আৰু কোট আছে আৰু কোনে বনাইছে হেতু লিখি দিয়ক এবাৰ কোট আছে আৰু কোনে বনাইছে এই Rath temples বিলাক কোট আছে আৰু কোনে বনাইছিলে Port City Narasimha Barmane banaise aru kot ase Mahabalipuram very good aru baki bami sai jam jeta etu hoise another bahut borhia temple etu apnalage bhalke sai mili koksun etu structural temple ne stone temple অকমান যদি ক্ল্যাৰিটি আইছে না নাজানো মই কিন্তু আপোনালোকে চাই মিলি কওকচোন এটো স্ট্ৰাকচারাল টেম্পল নে কেনেকুৱা দেখিছে স্ট্ৰাকচারাল নিচিনা লাগিছে এই ইটাবোৰ দেখিছে নে ইটাবোৰ এইবিলাক তো এই টেম্পলটোৰ নাম হৈছে শোৰ টেম্পল তো শোৰ টেম্পল ইজ অলসো ভেরি ফেমাস রাথ টেম্পল তো ফেমাস হয় শোৰ টেম্পল ইজ অলসো ফেমাস But Shore temple is a structural temple. That's the concept. I was sale mano rakhi jab apne নহলে structural bili koi Shore temple bili kole eko mano na thake. So etu sai mili apnalok monot roi goise. Clear hol kotha tu amar Rath temples ekita hoy Shore temple or major difference to apnalok gom pale. This city is also famous for Shore temple. Okol Rath temple e nohoy, a Shore temple or karno famous hoy, which was a structural construction. Shore temple to asle structural construction. Clear ho gol sobore? Yes, no? Kaba doubt ase niki kiba? In addition to this, the Pallavas constructed structural temples at their capital, Kanchi. Kanchi to structural temples, Bonaise Pallavas Hokole. A very good example was the Kailashnath temple built in 8th century. Kailashnath temple to side Kailashnath temple or Kundor. Kailashnath temple to Kora Sabli Kole. This is the famous Kailashnath temple. Etu sai mili apnalage ko etu structural ne stone cut structural kiman karukarya hoise kiman dhunia korise kiman ornamental korise dekhise ne almost like a piece of jewelry. Etu sab Kailashnath temple. Kom korise niki baro etu. Etu banabo gole kiman khorcha hobo mane hisab nai aro. Ebu sob kati kati banaise nohoy. Place korise tapo structural temple. Etu bahut magnificent etu stone temple misalu. Okay, so let us go ahead. Apo sound temples se sabole waji. Temples for Akamaji. The Chalukyas of Badami erected numerous temples at Aihole from about AD 610. Aihole contains as many as 70 temples. The work was continued in the adjacent towns of Badami, Aru Patadakal. Patadakal has 10 temples built in 7th and 8th centuries. The most celebrated of these are the Papanath temple.
নামটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাপানাথ আৰু বিৰুপাক্ষা famous temples পাপানাথ আৰু বিৰুপাক্ষা আমি চাম photo. The first, although 30 meters, has low and stunted tower in northern style, North Indian style of etu. The second was constructed purely in southern style, which is 40 meters in length and is very square, high square story tower Sikhara. Temple walls were adorned with beautiful sculptures representing scenes from Ramayana. Eta hoise Papanath temple aru eta hol Virupaksha temple. Aru ekita kot ase Patadakal. Eight Papanath temple. Papanath temple to ki hoise Dravidian plus Nagara. So is equal to Vesara style. So etu kane etu khudatu ekebai sadharan kotha. Vesara style kot ase Patadakalot ase. Namটো কি পাপানাথ আৰু ইয়াৰ এই যে শিখৰটো দেখিছেনে অকল নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইল হয়নে আমি প্ৰায় এনেকুৱা শিখৰে দেখি থাকো অসমতো দৌলটো কথা কৈছে শিখৰ মানে দৌল 680 AD ক্লিয়াৰ হল সবৰে এটো দেখিলে yes no আৰু এটো স্ট্ৰাকচাৰাল টেম্পল নে ষ্টোন কাট টেম্পল হয় structural ne stone cut structural very good aru ki style or temple hoy etu south indian dravidian style ne nagara style mix very good papa cocktail khaise mane mix kori khaise আর এটোর নাম কি হয়েছে এটোর নাম Virupaksha temple Virupaksha temple to Nagara style Dravidian style ne Vesara style Virupaksha to দেখি কেনকুৱা লাগিছে Dravidian লাগিছে নে এটো সালে গম পাই যাব Dravidian না pyramidal এটো চাও এটো Dravidian হয় আর শিখৰটো দেখিছে নে Dravidian Shore temple to Dravidian style pura so eto শিখৰ Yes, Nagara style is North Indian. Vesara style to mixed hobo, mixed elements thakibo. Jeneke Papanath temple to dekhise mixed. We have no clear idea how these early temples were maintained. Kenake maintain koisile clear idea nai. After the 8th century, land grants to temples became a common phenomena in South India. And usually they were recorded on the walls of the temples. Apne hunise ne temples pa bahut dhon hun sampatti ulaise enake hunise ni ketiba newsot temples became very rich karon ki teolokor upor kono tax nohua hoy gol no tax nohua hoy gol aru donate kori dise land for what for maintaining dharma আর এতিয়া এই ধর্ম মানে কি কব লাগিব what is the meaning of dharma আৰু যেতিয়া পিছলে ধর্ম অধর্ম হৈ গৈছিল অধর্ম সেই কাৰণে
টেম্পল এষ্টাব্লিছ কৰিবলগীয়া হৈ গৈছিলে, ফ্ৰীকে লেণ্ড গ্ৰাণ্টছ দিবলগীয়া হৈছিলে. হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ধৰ্মা এণ্ড হোৱাট ডু ইউ মিন বাই অধৰ্ম? কলিযুগ আহি গৈছে, তাৰমানে কি বুজাইছে? Fear of God. তেতিয়া কৰ্ম নকৰিছিলে মানুহবিলাকে, যে শূদ্ৰাজ আৰু বৈশ্যাজ তেওঁলোকে কি এতিয়া ব্ৰাহ্মিনছ আৰু ৰুলাৰ্ছ ক্ষত্ৰিয়ছ এওঁলোকে টেক্স নিদিয়ে. এতিয়া শূদ্ৰাজ আৰু বৈশ্যাসকলে ভাবিছে এওঁলোকে টেক্স নিদিয়ে, আমিয়ে কিয় টেক্স দিওঁ, আমি টেক্স নিদিওঁ, আমিও টেক্স নিদিওঁ. এনেকে যেতিয়া শূদ্ৰ আৰু বৈশ্যাই হায়াৰ বাৰ্ণাৰ্ছৰ নিচিনাকে থাকিব ললে, সেইটোকে কৈছে অধৰ্ম বুলি. আৰু টেক্স নিদি মেলি টেক্স নিদিয়াকে ৰিবেল কৰি দিয়া নিচিনা হৈছে. ৰিবেল, কিয় টেক্স দিম, ৱাই অনলি আছ? সেই সেনেকুৱা কথা কৈ দিয়াৰ কাৰণে সেই ধৰ্মটো আকৌ এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব. কাৰণ কি এই ধৰ্মটো, টেক্স দিয়া ধৰ্মটো নকৰিলে ৰজা ক'ৰ পৰা বাচি থাকিব? So you understand now what dharma really means. Dharma মানে existing social political order. Social order, political order এনেকুৱা. যেনেকে কয় না ষ্টুডেণ্টৰ ধৰ্ম কি? পঢ়া শুনা কৰা, হয়নে? আপোনালোকে যদি পঢ়া শুনা নকৰে তেতিয়া ঘৰত ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ এছাৰি দি কোবাইছিলে নহয়. চ' সেইটোৱে ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰা. আৰু following your caste is duty. Caste duty is dharma. Aru caste duty mane paying taxes. So now you have a different take on dharma. Agote dharma buli kole religion enake buli bhabisile. Obviously nijor ei tax dia kam tu নকৰিলে কি হ'ব? God displeased হৈ যাব বুলি কলেহে মানুহে কৰিব. মানুহক ডিউটি হয় ষ্টেট মেইনটেইন কৰিব লাগিব, আমি একদম VIP কালচাৰ মেইনটেইন কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে আপোনালোকে টেক্স দিয়ক, এনেকে ক'লে মানুহে টেক্স দিব নেকি? তেনেকে ক'লে কেতিয়াও টেক্স নিদিব. টেক্স তেতিয়া দিব যেতিয়া গডে বেয়া পাব, অধৰ্ম হৈ যাব, এনেকুৱা কথা এটা কৈ দিলে তেতিয়াহে টেক্স দিব. So that is why it was very important to have temples, to have churches. য'ত temples নাই ত'ত church আছে, য'ত church নাই তাত mosque আছে. You see? So these were always patronized by the kings. So Napoleon বিখ্যাত কথা এটা কৈছে, যদি চাৰ্চ নহল then I would have to create one বুলি কৈছে. ইমানে চাৰ্চৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে, ইমানে mosque templesৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে. To make people follow dharma মানে obey. Obey to God এনেকে কৈছে. কিন্তু গডৰ নামত you are obeying raja and priests. Obedience to শিকাই থাকে. So সৰুৰে পৰা আমাক obedience শিকায়. Obey your parents. Obey. Very important. Why? There is no একো reason নাই. There is no logic. ক'ব parents are equal to God. সেইকাৰণে যেতিয়া কোনো explanation নাই তেতিয়া ক'ব parents are equal to God. That's why you have to obey. আৰু যি obey লাগিলে parents ভুল কথাই কওক, you have to obey. It's not about what is right or what is wrong, but you have to obey even the wrong orders. তেনেকুৱা কথাটো ঠিক আছে. So next, এতিয়া কেনেকে লেণ্ড গ্ৰান্টছ দি পিনে ইমান টেম্পলছক দি দিছে. চ' ইমান বছৰ থাকোঁতে they have no obligations, আৰু চবে আহি চান্দা ইত্যাদি দিয়ে দিব. তো তেতিয়া টেম্পলছ বিলাক ৰিচ হৈ গৈ থাকে every time. The temples seem to have been constructed and maintained out of the taxes collected by the king from the common people. Some temples
in Karnataka under the Chalukyas were erected by the Jaina traders. Although the common people worship their village gods by offering them paddy and toddy, they may also have made offerings to these temples to acquire status and to satisfy their religious cravings. So manubilake offers disile, offers diege gupne saul diege nole toddy is a rice beer type na toddy. So iblak utkhorga korege gupne. Demands on the peasantry. There is no doubt that for carrying on wars, for cultivating art and literature, for promoting religion promote kore ba religion ako ulta, you see the cycle, for maintaining the administrative staff, enormous resources were needed. Mane so apnai dekhibo jibilak terrorist organization ase teologo they deal in fear, and you fear the government also. Etu khali okman fear to beleg dhorne etu yak place korise. So terrorist hokole ene maje maje bomb futai thake, নহলে তেওঁলোকে extortion কৰিব জালে কিয় ভয় কৰিব তেনুৱা কথা. So কেতিয়াবা কি হয় rulers বিলাকে নিজে wars কৰি লয়. You see, you have always seen that nije wars kori loy jate they can collect more taxes from the people. So Rajar Dharma ki hoise? Rajar Dharma is war hebuli koise. Kshatriya Dharma is war. So Kshatriya jetia war bondho kori diye na tetia he Kshatriya decline hoy jay. Kshatriya can only live by instilling war. He karone you will see Pakistani army always at war with India. কাৰণ কি যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ থ্ৰেট থাকিব তেতিয়াহে পাকিস্তানী আৰ্মি ফান্ডিং হৈ থাকিব, আৰু ফান্ডিং হৈ থাকিলে পাৱাৰফুল হৈ থাকিব আৰ্মি এষ্টাব্লিছমেণ্ট. সো হেনেকুৱা কথাটো আৰু. So this thing continues and it will help you in understanding বৰ্তমানৰ international relations also. Nothing has changed, only the forms and modes have changed. These were apparently provided by the peasantry. Always the peasantry hodaye thakibo, hodaye taxpayers thakibo. The nature of burdens imposed on the agrarian communities is more or less the same in the Vakataka kingdom and the Pallava kingdom. Although the former belonged to Vidarbha and Maharashtra and later to southern and northern Tamil Nadu, systems bur eke asile. Vakataka kingdom ote hok ba Pallava kingdom ote hok, peasants bur digdar asile. Aur ta kotha you see, peasants were never allowed to go out. Hekane travel was banned. Mane bhoy khoi disile. For what? Because the rajas, they did not want their peasants to go out. They stay in their lands and do their duty. ঠিক আছে? So peasants never ventured out of their own homes. And then merchants ji hokol ulai goisile, they also did not want the peasants to go out and know that yat etoka loi goi tat 100 tokat biki kori ase merchants bilake. So these two people asked the Brahmanas to devise a theory jar para common people ok bhoy khwa hoy je you never go out. So again koise munjra grass jot grow kora bondo korise tatko behar jabo na lage tetake jat jabo boli koisile. So people were afraid of traveling because this is the best form of education one can get. ঠিক আছে? So now people are starting to travel. But then traveling was totally banned. People never went out. Bahut enuka manu pabo ji gaon pa ulai aha nai ketiao. In fact etiao ase kunu Guwahati le ulai aha nai ketiao. Do you know enuka hoy ne enuka ase ne manu? Yes or no? Ase.
So hetu kotha. So books ko besi important, besi bhal way of learning is traveling. Aru traveling will make you free, a free individual. Yes, ase sobote ase. So hetu agor pora koi ase je politics is bad, traveling is bad, all this stuff. Aru etu amak bhoboaise eneke. In addition to land tax, which was part of the produce, the king could demand benevolence. Material bostu to bicharise tax, tar upori honmanu bicharise in the form of cereals, gold, could bore certain trees such as palmyra for obtaining salt and moist substances such as sugar, liquor. Ei gute bostu bu demand kori thakise. Thik ase? The king would demand all these things. Of course, all the deposits and hidden treasures in the villages belong to him. Jodi kunubai hidden treasures pai jay, hetu kar hobo, rojar hobo. Further, he demanded flowers and milk, wood, grass, and could compel the villagers to carry loads free of charge. So free of charge kam korabo roja bilake. The king was also entitled to forced labor, vishti. So vishti to apnalage dekhiye thakibo, forced labor. So forced labor hole are they free? No. Freedom is far from them. They cannot even have freedom to think. In connection with the visit of royal officials who would appear in the villages either for collecting taxes or for punishing the criminals, and also in course of the march of the army, the rural communities had to perform a number of obligations. So, hey, authorities of dekhile hoday bhoy koriboi. Hoine? Etu kotha. They had to supply bullocks for carts and provide cots, charcoals, ovens, cooking pots, and attendants. Ekute bostu provide koribole mothote hetue kotha aru. This whole list of imposts would show that the state made heavy demands on the labor and produce of the peasantry. Upai nai tothapi manu ulai jabo nware aru. Aru jibilage jongolot ase teonuko ani ako villager life to bhal eneke koise. They are happy out there. Kintu ihotok koise nai village life to besi happy. Most of these demands were covered by the 18 types of immunities granted to the Brahmanas from the 4th century AD. 18 types of immunities grant kora hoisile. Eto 18 types monorakhibo nalai, just gom paok je kebata immunities asile. Later, more and more demands were made on the peasantry. Demand bu bahiye goi ase aru. Demand di thakibo imane aru. Diye goi thakibo. Ekhinlege clear hoi gol kenuka obostha asile peasantry bilakor? Yes or no? Kings were forced into vishti. Mane kings e force koisile vishti to. মই বুজি পোৱা নাই এটো কোৱেশ্চনটো কি কৈছে মই ভালকে ধৰিব পৰা নাই after class discuss কৰিম তেতিয়ালে ভালকে rural expansion these numerous demands made by the king on the agrarian population presuppose capacity ase to pay on the part of the peasantry. Collection could not have been possible unless there was an increase in agricultural production. In this period, we witnessed formation of new states in the Trans-Vindhyan regions. Every state had a number of feudatory chiefdoms. Horu states egal hoisile no hetu homoy, which were small states within a large state.
Each of these states, big or small, paramount or feudatory, needed its own army, its own taxation system, own administrative machinery, and a good number of priestly and similar supporters. So supporters lagibo. Etiao apnai dekhise politics ot people will need supporters. Bhakts lagiboi. Every state therefore needed resources which could be obtained from its rural base. Therefore, the state could not multiply without the proliferation of rural communities or increase in agricultural production in the existing villages. So agricultural production to bahaboi lagibo, agricultural production opera hohiboi lagibo. It seems that in tribal areas, the Brahmanas were granted land, and the tribal peasantry learned the value of preserving cattle and better. So tribal sakolok dekhai dise keneke cattle preserve koribo lage ityadi keneke kheti koribo lage heblako hikai dise. Methods of agriculture from them. In certain areas, there was dearth of labor power. In order to keep the economy of such areas going, it was also found necessary to make over some sharecroppers and weavers to the Brahmanas, as is known from an early Pallava grant. So, kisman jagat a labor power kom asile. So, he extra labor dibologia hoy goisile Brahmanas hokolo. Therefore, the large number of grants made to the Brahmanas played an important role in spreading new methods of cultivation and increasing the size of rural communities. So, land grants book kyo dia hoisile, etu kotha ami already bhalke discuss korilu. New methods of cultivation spread korisege etu karne. Ekhinle clear sobore yes or no? Likhibo lage eku pua nai. But etia likhibo lagibo. In this period, we come across 3 types of villages in South India. Yaha par prashna aise Ur, Sabha, aru Nagaram. Ur, Sabha, aru Nagaram. Ekdom important, very very important. Sobe likhi lobo lagibo. Ur ki hoy? Ur was the usual type of village inhabited by peasant caste. Normal villager, Ur, who perhaps held their land in common. Look at Nizor eneke, Ebikha, Dubikha, eneke, Bhagwan asile, sobe commonly kheti korisile. Sobore Dharma asile, kheti kora, kunu Dharma follow, sobe Dharma follow korisile, sobe kheti koribo goisile. Aru ei khetibur yar pora roja eta share loi loisile. Bakini share sobo nijor majote bhag hoy goisile jak jiman lage. So kind of communal system asile, commune. Primitive communism buli cooperate, kind of communism etu. Sobe nijor hadhya anukori work korisile aru sobe nijor according to their need teoloke paisile. According to capacity work korisile. According to need paisile eneke manu bilake solisile aru majote rojai loi goisile eta share. So etu asile system, common ownership of property eneke soli asile, private ownership of property nohoy. So ekane gute gaon khon jeneke amar family to ami ki koru, ami nijor hadhya anukari kaam koru, kunubai bason dhui dile, kunubai kapor dhui dile, kunubai ghor toke musi dile aru sobo nijor দরকার অনুসৰি আমি খাও নহয়. সো ফ্যামিলিত এতিয়াও হে তেনেকে কমিউনিজম চলি আছে আৰু তেতিয়া কি হৈছে গাঁও সমাজ এখন কৰি আছিলে. সো এখানে সমাজক বহুত ৰেসপেক্ট কৰিছিলে. এতিয়া হিমান সমাজৰ ৰেসপেক্ট নকৰে কাৰণ কি নাও देयर ইজ নিউক্লিয়াৰ ফ্যামিলি. এতিয়া মাদাৰ ফাদাৰ আৰু চিলড্ৰেন এনেকে 4টা মানুহ একেলগে মিলি থাকে. দিস ইজ আ মডাৰ্ন ডে ফ্যামিলি, সৰু সৰু নিউক্লিয়াৰ ফ্যামিলি. Agote, not only family, it was a great village together who owned land together. Aru tenoloke gute biya hoba ekeloge together.
So এইকাৰণে same villageত বিয়া নকৰাইছিলে বাহিৰত বিয়া কৰাইছিলে because these are like a same family. এই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ল নে বস্তুটো কিয় সমাজক মানে ভয় কৰিছিলে কাৰণ ইয়াৰ পৰা ওলাই গলে he or she had no place. আৰু কমন ওনাৰশ্বিপ অফ প্ৰপাৰ্টি কেনেকৈ আছিলে মানুহবিলাকৰ এনেকৈ আছিলে মানুহবিলাক not even joint family, it's a big village. So এইবিলাক কনসেপ্টস আপোনালোকে মাইন্ডত ৰাখিব লাগিব held their land in common. It was the responsibility of village headmen to collect and pay taxes on their behalf. These villages were mainly found in southern Tamil Nadu. Southern Tamil Nadu enokwa village koisle ibla village hoise ur. Sabha type of village consisted of Brahmadeya villages or those granted to the Brahmanas. So Brahmadeya etu agote paise ebar dupar eta Brahmadeya villages hoise Sabha villages. Aru Agrahara boli koise Agrahara villages. Very very important. Sabha, Brahmadeya or Agrahara village ki hoise Brahmanas of gift dia hoise. The Brahmana owners enjoyed individual rights in land but carried on their activities collectively. Yat private ownership ase dekhise ne individual rights ase e de kotha mati mur de e de kotha mati apunar enokwa type or but urot asile neki tenokwa yes or no urot tenokwa private ownership asile ne common ownership asile কিন্তু ইয়াত দেখিলে আপুনি কমন ওনারশিপ প্রাইভেট ওনারশিপ আছে কিন্তু হলেও কালেক্টিভলি কামবো কৰিছিলে ঠিক আছে আমি এতিয়াহে অকলহৰে ইন্ডিভিজুয়াল বৰ হৈ গলো এতিয়া আমাৰ আগতে ফ্ৰেন্ডস বিলা একেলগে একাৰণে কয় ন ফ্ৰেন্ডস বিলা একেলগে মিলি পিনে প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগে সো এনেকে যি হলে প্ৰিপাৰেচন কৰে দে আৰ ভেৰি সাকসেসফুল rather than অকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকাটো So এটা মই বাৰেপতি কৈ থাকো যে always be united. এতিয়াই নহয় after you become officers also you become united, you remain united. United you are more strong. অকলে হৈ গলে you will be weak. লাগিলে যিমানে আপনি ডাঙৰ অফিচাৰ কিয় নহওক অকলে you are weak. So কাৰণে always take along all your friends along. কেবলি এতিয়া you have to be isolated from your other friends. তেওঁলোকক খালি ভালকে কৈ দিব লাগিব যে এতিয়া মোক ডিস্টার্ব নকৰিবি তহতি মই পঢ়ি লওঁ after that I will be there. হসাকে হেতু প্ৰমিস টু কৰিব লাগিব otherwise these people will lose. ঠিক আছে you should not lose friends. But now you have to be with common friends যিবিলাকে who are preparing together. এই কথাটো ক্লিয়াৰ হল নে সকলোৰে yes or no এতিয়া the nagaram type of village consisted of villages settled and dominated by combinations of traders and merchants. Nagaramot কোন আছিল এতিয়া তেতে হলে এফালে তো peasants আছিলে এফালে brahmins আছিলে আৰু nagaramot কোন আছিলে traders and merchants. Nagaram Nagarat traders or merchants asile. This happened possibly because trade declined and merchants moved to villages. Merchants bilag villager gusi golaro. Ekarne Nagaram ami pao. In Chalukya areas, rural affairs were managed by village elders called Mahajan. Mahajan, naam to huna lagise Mahajan. So village elders bilago Mahajan bili goisile. On the whole, the period circa 300 to 750 provides good evidence of rural expansion, rural organization, better use of land. Land to use kobo lagi boy upay nai. Trade nohole ki koribo? Land based economy hobo. Clear hole sobore? Yes. Social structure to Saudya. We can present a rough picture of the social structure that developed in this period. Society was dominated by princes and priests.
সোসাইটিটো কোনে ডমিনেট কৰিছিলে প্ৰিন্সেছ আৰু প্ৰিষ্টছে two P's the princess claimed status of brahmanas or kshatriyas though many of them were local tribal chiefs promoted to the second varna so a princess আৰু প্ৰিন্সেছ সকল কোনো এনেকুৱা নাছিলে যে একদম পুৰা ডিভাইন অৰিজিন ভগৱানৰ পৰা আহিছিলে এনেকুৱা নহয় কিন্তু তেওঁলোকে হেনেকে কৈছিলে যেন হেনেকে থাকিছিলে যেন ভগৱানৰ হে মানে অৱতাৰ pro benefactions made to priest বিলাকক কৈ দিছিলে আৰু priest বিলাকে কৈ দিছিলে yes হয় ভগৱানৰ অৱতাৰ হয় the priest invented respectable family trees for these chiefs and traced their descent from age-old solar and lunar dynasties. বহুত important এটো বহুত important আপোনালোকে সাপোজ কেজনমান ফ্ৰেন্ডস আছে হঠাৎ এজন ফ্ৰেন্ডে ক'লে যে আজিৰ পৰা সবে মোক ছাৰ বুলি মাতিব আৰু মই আহাৰ লগে লগে সবে থিয় হৈ দিব so এই বস্তুটো these people will be like confused কি কথা কৈছে এটো কিটা পসিবল নহব হয়নে তো তেতিয়া কো this person will go to priest আৰু কব the priest invented respectable family tree for these chiefs and trace their descent from age-old solar and lunar dynasties. So, ejon kobo je this person is say Ambani's child, enka kobo Ambani's child. So, tetia this all friends will have respect. Acha Ambani's child hole respectful hobo. So, tetia Ambani nasile tetia old solar lunar dynasties asile. So, in this way, priests were very important. And this person handsomely gift korisile priest bilakok and this person now rose from here this person etia eta beleg hoy gol aru this person is a king and supported by priests and these two dominated these people who were equals eto kotha clear hol ne the priest invented respectable family trees old Chandrabongsh Hujjabongshi enake koisile Chandravansh Suryavansh enuka dhoroner kothabur koisile this process enabled the new rulers to acquire what legitimacy in the eyes of the people legitimacy in the eyes of the people etia how are you going to have legitimacy to rule over other people apnaloke jeta officers hobo will be common students aspirants one day you'll become officers so manhue apnak manibo kyo why legitimacy to ko par pai ase rank aru title government eto ekdom pura existential proshno koi dilo kyo manibo why ekdom rootor kotha to kobole ekdom root Miss Das is absolutely correct Mr. Sharma constitution इस किताब की चलनी होगी बाकी सब पिছত কনস্টিটিউশনৰ পৰা আহিছে APSC বা UPSC ঠিক আছে কনস্টিটিউশনে কৈছে যে APSC UPSC হ'ব these are constitutional bodies আৰু ইয়াৰ পৰা you will be selected because of your wisdom because of your smartness and he karone people আপোনালোকে ji কয় people will accept আপোনালোকে যদি কয় 144 লাগি গল কোনো নলাব ঘৰৰ পৰা কোনো লাভ নোৱাৰে তেতিয়া right লাঠি charge order didle you can do that you can beat up people but you should not unless it is absolutely necessary because it's very important for you to have ethics if you miss out on this তেতিয়া হলে adharma হৈ যাব adharm হৈ যাব
and nobody will be able to say anything আৰু সেইটো কথা clear হল নে কথাটো legitimacy to আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পাব it's from the constitution of India আৰু যেতিয়া কনস্টিটিউশন নাছিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে হেতু মোক কওক এতিয়া এই যে আমি যে ডিসকাস কৰি আছিল তেতিয়াতো কনস্টিটিউশন নাছিলে তেতিয়া লেজিটিমেসি কেনেকৈ একুৱায়াৰ কৰিছিলে ইন দা আইজ অফ দা পিপল মানুহে কিয় মানিব নৰ্মেল হাফ পেন্ট পিন্ধি থকা ল'ৰাটা আহি পিনে কালি পৰহিলে হাফ পেন্ট পিন্ধি আছিলে টি শাৰ্ট পিন্ধি আছিলে আজি একদম পুৰা ফৰ্মেল শাৰ্ট টাই লগাই মেলি আহি মোক কৈছে যে 144 লাগি গল বুলি হেতু বা বুজিলো কনস্টিটিউশন আছে আগতে কেনেকৈ লেজিটিমেসি আছিলে birth from সূৰ্য বংশ বা চন্দ্ৰ বংশ এনেকুৱা এটা জনম পত্ৰিকা উলিয়াব লাগিব তেতিয়াহে you will be legitimate in the eyes of the people you see so now you are understanding some things sir family tree to milai dibo very good the priests were mainly brahmanas though the Jaina and Buddhist monks should be placed in this category in this phase priests gained in influence and authority because of land grants upay nai land grant diboi lagibo land grant is like sharing your power and nothing else below the prince and priests came the peasantry which was divided into numerous peasant castes possibly most of them were called shudras in the brahmanical system if the peasant and artisan caste failed to produce and render services and payments service dibo poranai payment dibo poranai it was looked upon as a departure from the established dharma or norm ঠিক আছে so অধৰ্ম হৈ যাব যদি পেমেন্ট নিদিয়ে পেমেন্ট নিদিলে অধৰ্ম হৈ যাব এতিয়া যদি আপনি ট্যাক্স পেমেন্ট নকৰে কি হ'ব what will happen if you do not pay your taxes yes tax rate illegal হৈ যাব এটো crime হৈ যাব yes এতিয়া you are following a law constitution what is constitution এতিয়া মোক ক'ব লাগিব কি খুদি পেলালো what is constitution এতিয়া আমি কি কম এতিয়া laws book of law rule of laws written document of laws yes but why will you obey constitution why yeah according which a country is governed yes but why do you obey constitution बहुत important কথা এটা দিলো supreme binding principles punishments থাকে punishment কাৰণে ভয় কৰি মিলি মানুহে constitution follow কৰে নেকি smooth functioning of the government book getting authority from people very good Mr. Das constitution খন আমি we the people of India আমি নিজে নিজকে দিছো constitution খন preamble দেখিছেনে we the people of India আপোনালোকৰ ঘৰতো constitution আছে 6টা বজাৰ আগত ঘৰত সোমাবি হৰ এনেকুৱা constitution আছিলে এনেকুৱা হ'ব যে যিবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালী below say 18 আৰু women হলেও girls হলে above 18 হলেও 6টা বজাৰ ভিতৰ ঘৰত সোমাবি these are some constitution but is a ঘৰৰ constitution হয় আৰু নামানিলে কি হ'ব নামানিলে বেয়া হ'ব আৰু সবে মানে because of respect ঠিক আছে legitimacy আছে we the people of India have given ourselves this constitution so he karne
constitution kan ami manu, not because of anything else. This is a rule book, ami nije bonwa rule book ekhon hoy, and ami ekhon change kobo paru ne noru, yes or no, and how much we can change. Gutekhini kok etia. Yes, we can change, and how much can we change it? Pura change koribo paru neki? Pura pari. Kiman lage pari? How much? Basic structure to ami bhangibo noaru, baki we can change. Very good. Without changing the basic structure, we can change as much as we want. Very good. So etia you are understanding more insights into it. Aru jetia tax pay nokoribo, aru koy noy protek mak bapek kotha namanile ghur kolejug, heitue hoise kolejug. Kolejug tu ketia hobo? Jetia kotha namanibo tetia kolejug. ঠিক আছে, তেনেকে কলিযুগৰ কথা কৈছে ইয়াত, আৰু কায়ামত, মানে কায়ামত এনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু খ্ৰীষ্টিয়ানিটো আছে এপোকেলিপস, যেতিয়া অধৰ্ম হ'ব তেতিয়া কায়ামত আহি যাব, এপোকেলিপস হৈ যাব, কলিযুগ আহি যাব, সব ধ্বংস হৈ যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কোৱা হৈছে, যাতে মানুহবিলাকে ভয় কৰে, যাতে মানুহবিলাকে মানে। কাৰণ কি আগতেতো তেনেকুৱা কনস্টিটিউশন সিস্টেম নাছিলে যে মানুহবিলাকে সবে কন্ট্ৰাক্ট এখন সাইন কৰিব, এই কন্ট্ৰাক্টখনৰ নামে হ'ব কনস্টিটিউশন, এনেকেতো কোৱা নাই। It was the duty of the king to put an end to such a state of affairs and restore peace and order, which worked in favor of whom? Chiefs and priests. So তেওঁলোকৰ মতে নহলে অধৰ্ম হয়, তেওঁলোকৰ মতে হৈ থাকিলে ধৰ্ম হয়। এটোৱে কথা। The title Dharma Maharaj therefore is adopted by Vakataka, Pallava, Kadamba, Western Ganga kings. Etia আমি কাদম্বার ক্যাপিটাল জানো নাকি? কাদম্বার ক্যাপিটাল কি আছিল? কাদম্বার ক্যাপিটাল কি? Vanavasi. Very good. Vajanti niki? Vajanti, Vanavasi duta niki? Western Ganga আমি জানো নাকি Western Ganga capital কি হয়? Same. Okay. Western Ganga Kolar. Very good. Very impressed. মই পাহৰি গৈছিলো। Vakataka জানো নাকি? Vakataka capital কি? মই কিন্তু পাহৰিলো। Vakataka কোনবা capital জানে নাকি? No idea. চাই মেলি হলো ক'ব পাৰে, একো প্ৰবলেম নাই। Vakataka পেথান নেকি? হ'ব পাৰে। কাৰণ কি সাতবাহনাৰ পিছতে আহিছিলে ন Vakataka। The real founder of the Pallava power, Simhavarman, is credited with coming to the rescue of Dharma when it was beset with the evil attributes typical of Kali Yuga. Apparently, Dharma sthapan কৰাটো হেতুৱে আৰু Dharma sthapan কৰে। Order মানে কি? Social order. যিয়ে যেটো কাম কৰিব লাগে হেয়ে হেতু কাম কৰিব লাগে। Vatsa Gulma বুলি কৈছে, Vatsa Gulma. Okay. Vakataka capital বাৰু ঠিক আছে। Social order. Apparently, it refers to his suppression of Kalabhras, who upset the existing social order. Kalabhras বিলাকে existing social order tour লগত rebel কৰিছিলে, right? Rebel কৰিছিলে। আৰু Kalabhrasৰ religion কি আছিল জানে নি কোনোবাই? Kalabhrasৰ religion কি আছিল? আমি ডিসকাস কৰিছিলো কালি। Buddhism. Yes. So that's how we end this chapter.
আমাৰ সব বহুত টাইম আছিলে আমি কেনে অকমান ডিসকাশন কৰিলো ডিপ ডিসকাশন এটা কথা নেক্সট চ্যাপ্টাৰ যেটো আছে India's cultural context with Central Asian countries I think Bakata Kingdom Vatsagulma okay etu note kori lobo pare I think A2 aru ya pisor chapters khini you can read and understand on your own without any interpretations আপোনালোকে এটো পঢ়ি চাব ইয়াত বামিয়ান বুলি জায়গা এটা আছে বামিয়ান আছে আফগানিস্তানৰ কেনেকে বুদ্ধিজম আছিল হেতু কথা কৈছে সো এনেকে কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট এটা দুটা আছে আৰু Bagram is famous for ivory work you can note it down if you want to Burmese developed Theravada form of Buddhism tar pisot amar Suvarnabhumi এনেকুৱা কথাবোৰ আছে Suvarnabhumi Pegu and Molemen in Burma. So Suvarnabhumi kyun hoy kuntu hoy Pegu আর বর্মাত আছে তো এইখিনি কথা এটা দুটা আছে আৰু কম্বোজা আৰু চম্পা টু পাৱাৰফুল কিংডমস আছিলে আৰু ডিভোটিজ অফ শিৱা আৰু তাতো হিন্দুইজম স্প্ৰেড হৈছিলে আমাৰ ইন্দোনেছিয়া এফালে কম্বোডিয়া এফালে ভিয়েটনাম কম্বোডিয়া লাওস এফালে শ্ৰী বিজয় এম্পায়াৰ কথা নোট ডাউন কৰি লব Pallavas bilake colonies established koisil tat Official language of Champa was Sanskrit ekhini kotha Aru Indonesian language Bhasa Indonesia contains numerous Sanskrit words So এইবিলাক কথা আপোনালোকৰ GS or যেটা ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনস পঢ়িব এইখিনি কান্ট্ৰিজৰ লগত যেটা কব ৰিলেশন আৰম্ভ কৰতে কব যে এইখিনি আগৰ পৰাই আমাৰ এনেকুৱা ৰিলেশনস আছিল সাউথ এছিয়াৰ লগত তো এইখিনি কথাৰ কাৰণে এই কথাখিনি ইম্পৰ্টেন্ট এটা দুটা প্ৰশ্ন সুধিব লগিয়াও থাকিব পাৰে যেনেকে বুদ্ধিষ্ট টেম্পল গ্ৰেটেষ্ট বুদ্ধিষ্ট টেম্পল টু বৰবুদুৰ ইন ইন্দোনেছিয়া আছে ইণ্ডিয়াত নাই তাৰপিছত Angkor Wat to hoise Cambodia. Aru growing betel leaves from Indonesia. Indonesia pa ami hikisu pan khabole hikisu Indonesia pra. Tarpisot ekhini kotha India pa kene cultural exchange hoisile. So ekhini homework hisabe apnalai koi paribone yes or no ekhini pohai dibo lagibo ni ako na nije koi lobo Now I can entrust you with that responsibility. Ketaman bostu notable ase you now know how to make a note. You do that. That we will save some time. No, simple hoy kono conceptual bostu nai factual bostu ase karone I am leaving it to you. Basically hardly half a page of information thakibo so that we can go on some better Bangkok airport to Suvarnabhumi airport বুলি কয় so তেনে কথা তো ট্রান্সফরমেশন অফ দা যেটো এটো এনশিয়েন্ট ফেজ অফ আ মেডিয়েভেল হৈ গল কেনেকে কেতিয়া হৈ গল যেটা ল্যান্ড গ্রান্টস হৈ গল ল্যান্ড গ্রান্ট যেটা হৈ গল তেটা আর ল্যান্ড গ্রান্টস আজি যিখিনি ডিসকাশন হল হিনে কথা ইয়াত লিখা আছে টেকনিক্যালি এখিনি হে কারণে আমি কিয় ট্রান্সমিশন হল এখিনি আপোনালোকে নিজে এবাৰ চাই দিব নোট বনাই দিব তাৰপিছত আৰু জীৱনত চাব নালাগে আৰু ভক্তি এণ্ড তান্ত্ৰিসিজম টু ইয়াপা যদি এটা দুটা পইণ্ট কিবা পায় চাব ভক্তি তান্ত্ৰিসিজম social changes এবোৰ আমি অলৰেডি পঢ়িলো গুটেখিনি ৰিপিটেড বস্তুৱে পঢ়া নিচিনা হ'ব ঠিক আছে সো টেকনিক্যালি আমি এখন বেছি দূৰলৈ গুচি গ'ল সো এইকিটা আপোনালোকে legacy in science and civilization এইকিটা আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো বেছি ভাগ এটা ইয়াত আপোনালোকে নোট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যে উডছ মানে আইৰন
Indian steel was exported to many countries of the world from very early times and came to be called woods. Woods to ওপৰত এটা প্ৰশ্ন হয়তো সুধি দিব পাৰে। So এনেকে not much. এই যিটো philosophical systems, এই সংখ্যা, কপিলাৰ সংখ্যা, এইখিনি আমি বহুত ইলাবৰেটলি পঢ়িম। চাৰবাকাৰ, লোকায়াত, গোটেই ফিলচফিকেল চিষ্টেমছবোৰ আমি কাইলৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম। বাকীখিনি আপোনালোকে চাই ল'বনে এইখিনি? চ' যদি আপোনালোকে য়েছ বুলি কয়, আইৰিয়া ভাত্তা, এই গোটেইখিনি ইয়াত আছে ইনফৰমেশ্যন, ফেকচুৱেল ইনফৰমেশ্যন। হোৱাট উইল হেপেন ইফ ইউ মিছ? ইফ ইউ মিছ, আপোনালোকে যদি MCQ কৰে, তাত পায়ে যাব এইখিনি কথা। ডোণ্ট ৱাৰি। আৰু নিজে এবাৰ পঢ়ি ল'লে ভাল আৰু। চ' দেন এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া আমাৰ খতম হ'ল বুলি ক'ব পাৰিম, এক্সেপ্ট ফৰ কাইলৈ এটা আছে। অষ্টাধ্যায়ী। অষ্টাধ্যায়ী কোনে লিখিছিলে? এইখনে NCERT হয়। দিছ ইজ NCERT, হোল NCERT। অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি লিখিছিলে। সেই এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন কিছুমান আছে, সেইবিলাক নোট ডাউন কৰি ল'ব। চ' আমি কাইলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম ফিলচফি। ঠিক আছে? চ' that's all for today. Thank you so much. Let us go to the after class.